सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय अर्श जॉली वंस अगेन। आज हम कोई भी डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू यहाँ पर नहीं लाए हैं, हम आज कुछ स्पेशल चीज़ यहाँ पे लाए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं वर्टेक्स निसान गुरुग्राम सेक्टर 14 में खड़ा हूँ। गुरुग्राम हरियाणा में इनका शोरूम है। तो आप देख सकते हैं लगभग 25 गाड़ियाँ यहाँ पे ये लोग एक साथ डिलीवर कर रहे हैं। निसान मैग्नाइट, यहाँ पे इनके पास XL से लेके XV प्रीमियम तक सारे वेरिएंट्स खड़े हैं। एंड जो इंजन ऑप्शन है वो भी आपके पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे यहाँ पे वेरिएंट्स को एंड कलर ऑप्शंस को यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी खास बात है। हमने पहले भी एक ऐसा केस देखा था जहाँ पर एक डीलर ने काफ़ी सारी गाड़ियाँ डिलीवर की थी, और यहाँ पर भी लगभग 25 गाड़ियों की आज यहाँ पे एक साथ डिलीवरी की जा रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल मोमेंट है वर्टेक्स निसान के लिए। एंड आप देख पा रहे होंगे कितनी ही सारी यहाँ पे गाड़ियाँ आपको यहाँ पर खड़ी हुई दिख रही हैं। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लाइनअप देखने को मिल रहा होगा। ब्लैक कलर में निसान मैग्नाइट आप अपने सामने देख सकते हैं। तो ये XV वेरिएंट आपको अपने सामने खड़ा हुआ दिख रहा है। बाकी XL वेरिएंट आप देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर भी आपको एक XV वेरिएंट ब्लू कलर विद डुअल टोन कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लाइनअप देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ब्राउनिश शेड की गाड़ी खड़ी हुई है। तो दिस इज़ इंडीड अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर एनी निसान डीलर, क्योंकि निसान मैग्नाइट की जिस हिसाब से सेल्स एंड बुकिंग्स इन्होंने गार्नर करी है, इतनी सारी डिलीवरीज़ को एक साथ पॉसिबल करवाना कोई छोटी बात नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसा कुछ आपको यहाँ पर लाइनअप देखने को मिल रहा होगा। Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Make a wish. Make a wish. Make a wish. Make a wish.
Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari. So guys, thank you for watching this video. Please like, share, subscribe, and also comment down your suggestions below. And do not forget to follow me on Instagram. My ID is TheCarsShow _ by Arsh Jolly. This was indeed a very special moment, so I thought of capturing this. तो यहाँ पर 25 से ज़्यादा निसान मैग्नेट गाड़ियों की यहाँ पे डिलीवरी हुई है एट वर्टेक्स निसान गुरुग्राम हरियाणा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं निसान मैग्नेट या कोई भी निसान या डैटसन के प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।